ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଥକି ହାରିକି ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଏ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କି ଆମର ଖଟଟି ବେଡ଼୍ଟି ଆରାମସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ମସ୍ତ ବାଲା ନିଦଟେ ହେଉ। ଯଦି 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତେବେ ସକାଳେ ଉଠିକି ପୁଣି ତାଜା ହେଇକି ଆଉ ଥରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବଂ କଷ୍ଟର ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ନିଦ ବଜାରରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ହିସାବରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ସକିଂ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି 4 ଜଣ ମହିଳା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଲରେ ରାତି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। এই যে অনিদ্রা বোধ পুরুষ এবং মহিলারে বহুত মাত্রায় বড়িবারে লাগিছে এবং মহিলা মানে এই অনিদ্রা রোগরে বেশি মাত্রায় পীড়িত অনেক কাহিঁকি না তাঁর দেহরে যে ইস্ট্রোজেন অছি প্রোজেস্ট্রন অছি এক্সট্রা দুইটা যে হরমোন অছি সেইটা বহুত মাত্রায় ফ্লকচুয়েসন হয়ে থাকে সেপাই অনিদ্রার সেটা গোটে বড় কারণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে মহিলা মানে সবুলে তাঁর ডবল রোল প্লে করে থাকে। ফার্স্ট জিনিস যা তো সে কাম করে থাকে তা সহিত তাঁর মাইন্ডে সবুলে গোटे কেয়ার গিভর एटीट्यूड थाए से अधिका टिके से स्ट्रेस नहीं था अधिका टिके एंजाइटी हो डिप्रेशन रो हो अधिका मात्रा रे शिकार होता से निद टिके कम होता है। तो निद कम होगा द्वारा आमर कौन असुविधा होता है? फर्स्ट जिनस तो यह हार्ट उपरे बहुत कुप्रभाव पकाई था। आमर हार्ट अटैक चांसेस बहुत मात्रा रे बढ़ी जाए ता सहित आमर डायबिटीज होबार चांसेस बढ़ी जाए आमर मोटा होबार चांसेस बढ़ी जाए ता छड़ा आमर मेंटल हेल्थ जो अच्छी ता उपरे मध्य प्रभाव पकाई था। आमर एंजाइटी डिप्रेशन यार मात्रा मध्य जिते आम अनिद्रा रही था ताहा बढ़ी जाए एवं जितेबाला ये अनिद्रा बहुत दिन पर्यंत लगी रहिबो तेबे देखिबे आपनको बहुत मात्रा रे दुर्बल लागिबो बहुत टाइम रे इरिटेट लागिबो एवं ताहा सहित जितेबाला बेसी दिन पर्यंत अनिद्रा रहिबो आमर जो मेमोरी अच्छी ताहा मध्य कमी जाय था। तो ये अनिद्रा रोग को दूर केमती करवा? फर्स्ट जिनस होची आमको देखिबाकू पड़िबो एटा ऑर्गेनिक किछि डिजीज अच्छी किंबा साइकोलॉजिकल किछि डिजीज अच्छी। जदि ऑर्गेनिक डिजीज अच्छी धरंतु कहार ब्लड प्रेशर अधिका अच्छी कहार डायबिटीज अधिका अच्छी से जिनस को आमको कंट्रोल करबाकू पड़िबो एवं जदि आमर साइकोलॉजिकल किछि हिसाब रे डिजीज अच्छी तापाई आमर जदि निद होनी सेथिपाई आमर माइंड को स्टेबल रखिबाकू पड़िबो आमको आमर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करबाकू पड़िबो किछि टाइम एक्सरसाइज करबाकू पड़िबो मोबाइल कम देखिबाकू पड़िबो बेसी जो स्ट्रेस नौचु बेसी जो टेंशन नौचु ताकू मध्य कमेवाकू पड़िबो। एपाई चेष्टा करंतु प्रॉपर 7-8 घंटा केमती आपण अनइंटरप्टेड हेकी निदरे सोई पारिबे। धन्यवाद।